الحمد لله رب العالمين. فتح أبواب الإجابة في شهر رمضان لجميع السائلين من عباده المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فينادي مناد كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك فيقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله أتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. يا باغي الخير أقبل، أهناك أحد لا يريد الخير؟ كلنا نريد خير، لكن الشأن لا يقتصر على الإرادة، لا بد من العمل. فإذا أردت الخير فاعمل. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا أردت الخير فاعمل أعمال الخير، ولا يكفي الإرادة، لأن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه أحمد. الأماني لا تنفع، والإرادة وحدها من دون الأمل لا تنفع. يا باغي الخير أقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعات، أقبل على الله سبحانه وتعالى بالقربات. وأول ذلك المحافظة على الفرائض في أوقاتها، ثم بقية الأعمال. بادر أيها السادة، بادر بها، نوعها، اشتغل بها، فإنك بحاجة إليها أما قريب. والله أما قريب ستحتاج إلى الحسنة الواحدة، حسنة واحدة حينما يدرك العجل ويختم العمل وتمنى رجوع لتعمل صالحا، فلا تمكن من ذلك. أقبل يا أخي الإسلام، أقبل بكل أنواع، أقبل بكل أنواع إقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن الله مقبل عليك ويتقبل منك القليل ويتقبل منك القليل والكثير، ويضاعف لك القليل أضعافا كثيرة.
قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فأقبل على الله سبحانه وتعالى بكل أنواع إقبال فإن الله سبحانه وتعالى مقبل عنك ما دمت مقبلا عليه. أما إذا أعرضت عن الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعرض عنك فهو غني عنك وأنت الفقير المحتاج إليه. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Certes, Allah a ouvert la porte grande la porte des exaucements, des invocations très grandes pendant le mois sacré du Ramadan. Il n'attend que notre demande pour qu'il vienne à notre secours. Et j'atteste qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah. L'unique, il est sans associé. De même, j'atteste que Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et son prophète, son messager à la fois. Ô Allah, salue Muhammad, de même que sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que nous soyons des leurs. Ô serviteurs d'Allah, je vous enjoins à vous et à ma personne à la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, s'adressant aux pieux, il dit: ô vous les pieux, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que lorsque vous êtes des soumis. Très certainement, mes frères en islam, nous sommes pendant le mois béni de Ramadan. Chaque nuit du mois béni de Ramadan, un interlocuteur appelle et dit: toi qui cherches le bien, avance. Toi qui cherches le mal, recule. Allah libère les gens du feu, et cela chaque nuit. Pendant le mois béni du Ramadan, bien sûr. Ô toi qui cherches le bien, avance donc. Y a-t-il quelqu'un d'entre nous qui n'aime pas le bien? Bien sûr que non. Mais la question ne se limite pas à la volonté de faire du bien, mais plutôt il s'agit de poser des actes de bienfait. Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran: quant à celui parmi les croyants qui aspire à l'autre monde et fournit pour l'obtenir les efforts appropriés, il verra ses efforts récompensés. Fin de citation coranique. Mes frères en islam, si vous voulez faire le bien, posez de bons actes. Mais sachez qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté de le faire. Il faut poser des actes. Il y a un hadith dans lequel le saint prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: l'homme impuissant, c'est celui qui suit ses propres désirs tout en souhaitant de bonnes choses auprès d'Allah.
Tu n'as pas posé de bons actes, mais tu demandes en contrepartie les bons actes, que les bons actes te soient mentionnés dans le livre d'Allah. On te désigne comme étant un impuissant. Cet hadith a été compilé dans le recueil de l'imam Ahmad. Les vœux ne servent à rien. La volonté seule, sans acte de bienfaisance de même. Ô chercheurs de biens, venez à Allah avec vos actes d'obéissance et vos offrandes, vos bienfaits. La première d'entre elles, c'est-à-dire la plus importante, est l'accomplissement des prières obligatoires en temps voulu. Il y a des gens qui s'adonnent même à célébrer les prières surrogatoires pendant la nuit du mois de Ramadan sans veiller sur les prières obligatoires. C'est comme s'ils s'amusent avec leurs propres âmes. Suivra ensuite le reste des actes d'adoration. Hâtez-vous, ô mes frères en âme, pour poser de bons actes de bienfaisance, diversifiez-les. Entre autres, la réconciliation entre vos frères. Si vous remarquez que tel et tel ne se parlent pas il y a longtemps, faites tout pour être leur facilitateur. Si vous remarquez qu'il y a un foyer qui meurt de faim, alors qu'ils sont vos voisins, faites tout pour leur venir en aide. Mes frères en islam, même écarter un caillou sur la route qui pouvait renverser un cycliste est un acte de bienfaisance. Diversifiez-les. Engagez-vous-en, car vous en aurez besoin très bientôt. Par Allah, ô chers frères en islam, tu auras besoin bientôt d'une seule bonne action. Lorsque le temps viendra et que les actes seront scellés à la fin de la vie de chacun de nous, il demandera même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ajourne ne fût-ce qu'une minute afin qu'il pose de bons actes. Ce sera trop tard. Vous souhaiterez donc revenir pour faire le bien, mais vous n'y parviendrez point. Acceptez toutes sortes de faveurs de la part de votre Seigneur, car Allah prend en compte les petits et les grands actes d'adoration et multiplie les petits pour vous. Allah dit, je cite, Allah en vérité ne lèse en rien ses serviteurs de qui plaint. Au contraire, le salaire de leurs œuvres et leur accordant de surcroît par un effet de sa grâce une immense récompense. Chers frères en islam, tourne-toi vers Allah de toute manière. Adonne-toi à la bienfaisance, car Allah est ouvert à toi tant que tu lui es ouvert. Par contre, si tu t'en détournes, il se détournera de toi, car il est riche et peut parfaitement se passer de toi. C'est toi l'indigent qui a besoin de ton Seigneur. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillah
وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كذا دازا سو وني دينا دنا سو دانا ومبو بدلو تانا دده سنوروزي دالا صلاة دنجلي دين بعد رند محمد صلى الله عليه وسلم سويل كندالي روزي نادي الجرمان نادي صحابي وا ومبرنga كتابن بلنا وكزولنا القيامة سم مالوم بكفيمبا مالوم بكفينا سويو ما كفينا سنيرة ده خطبنا كم بعزنا الصوت ويا داس سديسة صو تبونون ده سيري بقولوا ندو نوز دارك مومن زي صوغة مومن نصودن دارك بكنيا لكسنا سدي بيجي ردو صورو كون ويا دا وفير داس سمي وبامي ديز موسونا إذا صوتو بونون ده سيري إكوكوني سي فاسمون فوز مدي يبي تشلي صو يلي أسد تزيد ده لا دورو زي تشوره بلا ساتون كده جمال وامبنا بلا بباربنا رودو إندو دادونا إنا بلا بيا رمضان رودو غيرمانه إجا رودو إني صورو كبان والدا كجاو نجى يلي ده تلي كادو فوزناي نياني سسي دده هتبه فيردا سسي ينادي منادين سيارو اياغي رمضان ده نفوني باو انتدا اسوه يلي بورو باو سياباغي الخير اكبل نيوه نيوزو ليلا كفندنا كفنيا زنغون الله نيو يوريبا ويا باقي الشر أكثر ونيزو لسي لچوتنا امرك إده چوتيو إبارس بدو سوروك واني إبارس دا چوتا دا اسوال الله اتقاء من النار وذلك من كل ليلة سي سوروك واني وانا إراو مباوين جنوه نوفو باوين كرامداني ده نوفو باوين كندا bang ma wasu bade na wani mini dage do de bade ke won baba laga ba zina so wan janwe elizo wani mini de gbarada e de na we ba kado aljanna da soro ko wani fada aljanna biyelena nyowe ni nyanzo lesel laki fendina charnya din vana ki fendi de lam izayo annaga de hutubo mbozida سأهناك أحد لا يريد الخير سابقا نارو دولوتا إذن جاء الهيري nga sibivayo nga sama wamibu wabidana nga sese bidaka mazo le malaki fendir kega banjade daka tila tir kega tom mazo le malaki fendi ama ballamge andalatima kifena budollo nanya zo le laki fendir ke na bayanya kazo landro nga seruwa mazi simende mallan kife mega kazo landro ge adal nan kazo badan mai kazo biyelena bumbo zuwe niringa ge kifenina wallan tuma kifena la dorozi kama dadu soro kwan we verida de qur'an girmang da so man arada al akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min فأولئك كان سعيهم مشكورا اسوينيرنا وزولي لاهرة دالهير واسي او دالك ياما بكفي الجنة انجا دي دنيا چوردا سعى لها سعيها ومو ولم كزو دي تما ومبير ولن بدينا الجنة دانا بلبدي تما ولن وهو مؤمن ngo mo egewe niwe dezi isona fa ulaika kana sa'yuhum mashkura
سبلا بده إرا بدأ تموي نبا ليه كزون نبلنا إسوا ليه بنكديو إسورك بنفوز إشلدا فإذا أردت الخير سأني زولة تمره كفندي نزولة كفندي فعمل أعمال الخير لا تمكفنا اسبدو إرو توس مجا كفن بكادلن كفنديو كما رسول صلى الله عليه وسلم وعمته إمام أحمد بن حنبل ده تردا جاء حديث كنا كوي سوال عاجزو سويني جاء مدفيانا إلى كابيزت دونا إلى نابلة وفو إدوين بزولم بكوا ما وزولي سي سوجو زولي بما يكفندي إدالا كفندي كازولي بما يكفندي سورو كواني إني ردا كنيوم ese ero pere swallan kifendi ero sol swallan kifendi ese bedo voze fa sede wala kifendi ese ero chare do wallan kifendi nga se suweni zole la kifendi na ela hania e fana kifendi lang eza kifendi wenti nga sonti damana sode bo talan wana ero chare do wallam wembi billan na sonara ichuna dina anya nas mede wo mabadlana mana do kede kidim febe de dana da njari de injir kidim jelewe banganya siala kifendi ero chare de mane na mane bedeze nyozu balota ero wala sarase wala kujone atama yende ganya na bura dimbidelota abadal zidena mu cecedu na ruwan jan sala la da sarau nganye dizinye de lore mbuzali dembe de banganya signal kifendi esoro ko bane do dabe de ralota kifendi landa wontite gele da batana tanabele wonti ba ma da titlasna ngina nya za azafare la sare magaribi lisha asuba ero chare de wanze titi de wakati wada nyanna na bere ideze so kide wakati da hamsa salawat so se dina tuno badu dana ideze titi de wakati da bika wanjare de sisi asam inda se farila yanzu asam ero chare de wangati de farila wayo telatoro na wentuwa sauru kuwan soleti wana datinga danya alheri wa dabata anya matina rubilai nini bang manya sisinya nyala saro anya munna iro bang manya sinyala saro nyomoni nandelo eyutele simani yemane rolota bang manya sinyala saro hala tama nyanandelo mila sunna enida medeni ni bang manya sinyala saro ese ditozi na tima kazana yo ese dilaya denge dilaya ndende ese diele atakeda sese bidelle do yu adabukata dalla kifendi na bang madala da wantina do yu bidabukata bidende leri kama be gana budodo anga se do duna so sisi bidelle dongo ndanja de la de kurumo kum sisi chidusuri de timanda bu kabede na dal jannada satu ki ndanda beze yudama la timarana nyede wakati wanden simbisi sojo nyanga dale sojo na nyanja de la da erwam biswanga zulu sosi so babisana mabami tikurumo mangalan timarak fili ngubidallam nyanzo alinya singabisi ngoni nyozi yadma bedallam belana de charradi de la tumakfena sanya vana soza na tumakfena so vana nya zana tumakfena kubona na kumye aranga so ammu wena adadona eyele afizi okoba dunge de balance da nyede mizani da saniya damle
biyele soro ko wani wangmati de Qur'an girmangida si inna allaha la yazlimu miskala zarratin si soro ko wani tom muli ide yuma ba chukoyoyo wa in taku hasanata yudaifuha wa yuti min ladunhu ajran azima isa abge ide yonde lada ke chukoyoyo soro ko wani weli ya kifizi na ba mo be ke verei ladra be ferete ko bonde te galena sojo belana nyowe ni zole lak fendina rodu cheni daga charnya dio nyallan ki fendi charnya di nyallan kazo nko yo belera lara ki fendi yelera wombe fenanya e soro ko wando do e wombire we fenanya do de yala karwa sisilak fendina e so wele senya yo amaya van dolungana so e so dandi tallanya wetiyo ya zole na tilaga ya zole e so do vanya dolunga yo nko sona e so kay ko doge e venenya de bukata nyoga kadamburia nyonyo na so de bukata e so mbezeli de arkada buka benanya nyawalan nyanya yeziu bedalla sona buru nyoy vena na buru sivaso e so avanya film nya wizina nya vena film sivaso nyos la zenya dege e se de la kifendi na de sojo irudu chini ga ku joge soru ko wala da na bero ajasu batala da bada talada soru ko ni il de ke de ala kaso so da zoloi eyele du yudama de la kfendi baka du yudama di sediyele bidavena baka engmada alheri dana damba inna allaha ya'muru inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid jamoda zuluda du sawru kubani ifada dunia kazange ifada l'akhira kazange de la do togo de vena la donne kerese togo sosi togo à la fia. Nous n'avons autre patrie que le Togo. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala pérennise la paix sur la terre de nos aïeux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en paix. Qu'il bénisse les Togolais et le sol togolais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine. Qu'il nous éclaire la voie. Qu'il fasse que nous soyons unis. Qu'il mette l'amour dans les cœurs des uns et des autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ceux-là qui s'aiment mutuellement, ceux-là qui œuvrent pour la stabilité de leur patrie, ceux-là qui œuvrent pour la paix dans leur pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renvoie très loin les ennemis des Togolais et du Togo. Et les foyers de tension, ça et là, qu'Allah les éteigne, qu'Allah les étouffe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne abondamment, qu'Allah nous unisse à jamais, qu'Allah enrichisse le Togo et les Togolais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des bonnes semences, qu'il nous donne du bon vent, qu'il nous donne une bonne pluie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire. Et soro kubani ni de kunyom et si Togo à la fea et si Togo bien à la fea et yele de nos états et yele de sole dama ou mabaranga banjana Togo chutana Togo bien chutana so baraswe ou mabanjana Togo alheri na Togo bien alheri na sosnawe da zulu da du soro kubani sese ou mabaranga bongo yo Togomba de norna so baraswe sobara soe malo andi toyo ira kongora yeyem
ومبا لبن لبنكو راس سي جهادنا إسو برسوه إسو يوه إسو يوه إسو فدا كجونيني إسو فدا دنيا كزاني فدا لاهرة كزاني إسو يلدو فكنا لافيا لتزنا لافيا إسو ولدا بيزي إسو ولدا بيزي إسو ركواني إيلي دي جنجارنا لافيا بكا لتلا بيزي كفاسر دو اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا ولسانا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. أنزل سلامتك في التوب، اللهم أنزل بركاتك في التوب، اللهم أنزل سكينتك في التوب برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين حرام، باعد بيننا وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين حرام، باعد بيننا وبين حرام كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Sunna TV.